kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lalo po mga minutos, kalpasan, oras nga alas 6. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan ng itdamdamag, ito kabukbutan tayong lugar dito kay Luzon. National, international, sports kanda dumapay. Tas pasama ka ng tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio yan video streaming bagaan ti website ti dcrlbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Naibag nga bigat yu amin nga sa nga pada gagayang absatal daw iti Martes 29 iti mabilag ti bulan ti Abril tawen 2014. Ang kami sang bay ti Radio Ronda na RPN Newswatch Morning Edition. Dagiti papaulo dagiti damdamag kang ronan na kadagiti headlines manipod iti Manila Bulletin. Iti pedeng ti damag lokal. Impasingkeden ti Parents Teachers Association ti Mariano Marcos Memorial Hospital Mariano Marcos Memorial Elementary School ti kadati Brigada Eskwela. Adan report ti public market ti siyudad di Batak numano dagiti na party kabayatan na iti Semana Santa. Awan iti makunang foul play iti panakalmes ti maysa nga ubing ijay Sarat. Kabayatan na mangangay iti maysa nga naindaklan nga information dissemination iti biyang ti MMSU ken ti Macne Wilson. Iti bedeng ti damag national ti national government nakagunod na tayo ti 2 of 1 issues. Iti damag iti balas itaal sa jay South Korea. Imabutin na tayo ti asurok gasot iti nakita iti nga natay iti limned nga ferry. Ito ikay na sabsabali pa nga papal damdamag kabayatan na ito'y danon ti pakabuklan na kalpasan ti napatay kapalagi manipod ti studio. Ading, napangkan sa man nagpa-develop ti picture kan addaman ang cellphone mo. Oray ka sa matrugat pa nagbiag, di madlaw, sexy. Talaga,
Kapot adan digital printing to Batak Photo Center. Hindi lang mabaling, di ading-adingen, tama perdi ta formax. Just call me Sally, okay? Patinagan mo na digital printing ti Batak Photo Center na. Kaskala artistan, tabi pa ikat din kag tagskenkan. Ngamin, awan makartapitan iti digital printing apag pa-develop iti Batak Photo Center. Tagparang iti pudpudno a kolor ti ladawan, plus hindi kalidad iti resulta na. Nalakapay gapwan ng new equipment si us-usarengban. Batak Photo Center. Alisto na iti pa-develop yo ta digital printing nga rod. Agawat da pa iti reproduce, repair printing, MP3 application download, RAS ID picture, local can for abroad, picture editing, babalinyo nga urayan. Adaan da pa iti picture frame, aglako ka nag-repair da amin nakita ti cellphone can cellphone accessories. Masarakan iti Batak Photo Center, amyan ng Ricarte Park, Kingsland Building, Batak, Ilocos Norte. Call up telephone number 792-3444. Oh, aanat ba ko na mading? Itantad da digital printing ti Batak Photo Center. Hoy, isardeng mo ti mang tetex kanyak, sa maibus ka load kraya. Mahilig ka kami nga basa iti newspapers, na dumadunga klase iti magazines. Gagayen ken kakabsat, adagtuyan ti Mary Rosary Store, apaggatangan kadagita paggayat yo. Ti Mary Rosary Store kat taglako da pay, kadagiti gift items, iti nalaka presyo. Mary Rosary Store, masarat ka iti prestura, iti number 17, Washington Street, Barangay 2, Ablan, Batak City. At dapay branch da, a Mary Rosary Dry Goods, iti Batak Public Market. Kukwa ka ni matmatunan da Mrs. Jamie Rupisan and family. Mary Rosary Store. Kaya dati pakabuklan ni Papaulo di damag iti bedeng ti damag lokal. Adan iti nagbalin report iti public market ti siyudad da iti Batak, kababayan ti Panay-Dolo, ti officer in charge nga ni Danny Agulay, iti biyang ti pisina ni Mayor Jeffrey Jubal Nalupta, numano data iti na party kabayatan iti kalpasan ti Semana Santa. No sa dino data dito iket dinakamat ni Mayor Jeffrey Jubal Nalupta, nga dito iket mismo nga kadigiti nagbalin natang bisita may iti siyudad ti Batak kanaggatang kadigitoy laksi data iti makurang limitado nga na slaughter mismo data iti slaughterhouse ti siyudad da iti Batak. Kinuna ni Mayor Jeffrey Jubal Nalupta nga imabot data iti 120 nga baboy, 8 nga baka, ken ginaskaso data nga chicken iti ada nga nailako kabayatan data iti yumay dagiti mismo nga naggatang na tayo iti siyudad da iti Batak. Pasay iti paragsarita ti Mayor kabayatan mismo iti flag raising ceremony iti kalman sangwanan mismo iti empleyado ti gobyerno ti siyudad ti Batak. We can see from pagdatangan of the influx and of a lot of visitors who will be going to buy products. Ito from the standpoint of traders and entrepreneurs, siguro the domestic economy was very vibrant because of the huge number of visitors coming here in our city. And even based on the report of Danny Agulay, the post-Holy Week report that he has provided me, that if the average pigs that are slaughtered averages whole year round at about 60. Last Saturday, or I really don't know, Saturday or Sunday, despite the limited number of pigs that can be bought from the suppliers, they were able to slaughter about 120 plus pigs. About 8 cattle and hundreds of chicken for the particular day. And that this manifests
vibrancy of our economy. Even the public market was very busy last Saturday and Sunday because of the sheer great number of visitors trying to get some of our agricultural products. So I hope that we will be able to sustain that vibrancy in our economy by next week ka din, or this week mangrugimanan dati week-long celebration tayo iti Farmers Festival. And similarly, the governor was telling us that we are going to expect droves of visitors again from May 1 to May 4 because there are a lot of bookings, conventions and all that, and the tourism sector was reporting to the governor that it's very hard to find rooms already for this week and in the next few weeks to come. So I hope na tayo maditibata makinabang kadigiti nga nagkado nga may bisita dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. So we should always make sure that LGU Batak is ready to receive visitors coming here. Tapos na dito agad napimpintas nga promotion din yung word of mouth. Paset, iti panagsarita ni Mayor Jeffrey Jubal Lalupta. Abay tanay sa Balipaya Damag lokal ni Ronald Domingo. Aga tultuloy iti pananbesigar iti biyang tiya Philippine National Police iti Ilititaw Ilocos Norte signan palaeng iti panagpakamatay ni JB John Doke nga dito iket residente iti barangay Mumulaan Paway Ilocos Norte no sa dino nga napasamak dito iti sa 630 iti bigat Kalman iti mismo nga farm nga pagpapaayan digitoy. Dito iti inpakamo ni Police Senior Inspector Danilo Pola OIC Chief of Police iti PNP Paway. Kunati hepe ni respondedan ket awanen tinadakamat nga biktima aga sipod tanay-tanay dito iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak agpapan ka dito Gundaway ket awan pa iti may baga iti biyang ti Philippine National Police iti Iliti Paway Ilocos Norte nganya iti may kagapo iti nagpakamatayan ti nadakamat nga lalaki inabagapay ti hepe nga idi agturong iti nadakamat a lugar ket nakasarsarita da ti kadulay nga caretaker nga ni Frederick Percival nga dito ket madama idi iti panagipapapudot na iti dalom nga miginta bigla nga dayti nangiganda nga nagkanalbuong iti kwarda ito ket hindi mapandakitain ket naidasayen ti nadakamat nga biktima. May palagay pa nga caliber 45 iti naaramat apanang paltog ti biktima iti bukod na abagi. Kabayatan na intakamo ni Vice Mayor Alfredo Buying Valdez Jr. iti Iliti San Nicolas Ilocos Norte nga kalpasan nga daday ti memorandum of agreement iti biyang ti Robinson Small iti Iliti San Nicolas nga iti senior citizen iti lugar da ket may payan iti libre panagbuya iti Sinay kuna ti Vice Mayor nga iti itigal daw ket iso iti panaka inugurar na. And then we launched a project that the namungan ng munisipyo and theory where in source may tanggap na ito libreng tising Kaset ti sumagmulaing panagsalita ni Vice Mayor Alfredo Yung Valdez Jr. iti Iliti San Nicolas na iya kidingmet na aldaw ti Martes ken kasamiter aldaw iti Biyernes iti mabalin apan nagbuya iti sine dagiti senior citizens iti San Nicolas iti mismo nga Robinson's Mall. Kabayatan na awantay na awat ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital reklamo kontra ni Dr. Elizabeth Domingo. Dahito itin pa kamo ni Dr. Roger Baceros, Chief of Clinic iti nasaong hospital. Sigan kon kwa na nadanto na awat da formal complaint ket isundumetel di panang sungbat ti opisin ti hospital ken ti masiknan no anya iti lalaon ti reklamo. Dahito iket
pailaing tireklamo ni Julio Pascual at taga-barangay Juan, Sursona, Ilocos Norte kontra ken Elizabeth Domingo manipod iti surgery department nga may pagarup nga saan apa nakasikaso na laing ti anak na bayat ti kadana iti nadakamat nga pagagasan. Kabayatan na maragsakan ang ipadamag ni Mayor Eric Bawingan ang madaman ti implementasyon ti convergence project ti Department of Public Works and Highways ken Department of Tourism pakasiknan iti pan nakasemento dagiti sumagmamano adalan nagturong kan iti waterfalls Ijay Adams. Kunana nga katidog 5 kilometros ti masemento adalan manipod iti barangay Tansyan asumrek iti barangay Adams. Tinunpormaron ti Mayor nga adda pa iti 8 kilometros iti katidog ti dalan iti nabati asaan ang masemento. Imura iti dito iti laing nabigit ket suwat ti bidding para iti pan nakarugida ti implementasyon ti nasao a proyekto. Kabayatan na sa laing nga ringibo no diket tinulpulo aribo ti nabinipusyaran iti TFT ni Governor Amy Marcos agarop kinamapul aribo aka probinsyaan tinaytayan ti panggidan sipod na buanga iti task force trabaho babaen kini Governor Amy Marcos. May pasar iti record ti Provincial Employment and Service Office Win Peso nga idadawlan ni Miss Nicole Rijo ng rugian na buanga iti TFT iti probinsya iti Hulyo 2012 ang nabinipusyaran dagiti adunga kaiyan inlawlawag na nakastrek digito karang iti nagduduma apang opisinahan ti gobyerno ken pribado a sektor babaen ti tulong ti gobyerno probinsyal. Patyan ti Gobernador Marcos babaen karang itawan Sarday ang may siyangkat a job fair ket dakkel ti may tulong na kangunan na kadagiti iti fresh graduates kat ninsigida makastrike da iti trabaho. Itay inta nabigat awin itaktangal daw Abril 20 o 29 ken Abril 30 adamanen maangal nga job fair iti mismo at La Tabacalera Function Hall iti Syudad Tilawag. Dagita damdamag para iti Radyo Ronda Piling News Watch Morning Edition, Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting. Kabayatan na inpakamo data ni Dr. Miriam Pascuati Mariano Marcos sa State University nga datatay ti Public Affairs Section ti US Embassy ti Manila para datay ti panagikamayat tinasong eskulaan ken iti Provincial Government ti Ilocos Norte amang sponsor datay ti The Curiosity Tour. Maangay na Curiosity Tour workshop ito no Mayo 6 iti dati nga tawen oras de las 8 iti bigata ginggana ti oras de las 4 iti malem iti MMSU Function Hall. Seknan iti dahil ti abanag ti naso nga banag ket makuna nga free workshop nga iswata tayo ti si McNair Wilson nga dati ket dating Walt Disney Imagineer renewed speaker ken speaking coach author ken playwright theater actor director scenic designer ken artist. Kapag ti abanag iti biyang ti MMSU kan iti panagimay tatay tinarikamat nga Public Affairs Section ti US Embassy ti Manila at gakamayat da para itinaso nga seminar. Napakamo ni Mr. Seferino Sebastian ti Parents Teachers Association President mismo iti Mariano Marcos Memorial Elementary School nga mangiswat da tayo ti Brigada Eskwela no sa dino tang datoy ket inyawis da kadagiti so amin datang naganak iti naso tang eskulaan ngayon no Mayo 19 aging gara ti Mayo 24 iti dati nga tawen at da tayo nga i-announce nga oray kadagiti 2 wano talo ngal daw ket may swat iti nadikawa tang Brigada Eskwela. Naibasar da ito iti kunayan na ni Sebastian nga ti Department of Education ket mangiswa da tayo ti Brigada Eskwela iti dati datang panawen ti makuna datang National Maintenance Week manipod da tayo ti Mayo 19 ginggana ti Mayo 24 iti dati nga tawen iti panang maintenar mismo da kadigiti adda iti uneg iti iskolaan tapno ti kaste ket digiti naganak mangi contribute ken anyaman na digiti mabalindang aramiden mismo iti uneg iti pagadalan no sa dino ta dito ket kang runana iti panag repair panag pinta ken daduma pay balin nga aramiden mismo iti uneg ti compound ti
iti eskwelaan. Kabayatan na awan iti makurang foul play iti na pasamag data panakalmes sa iti may isang 3-year-old babae jay Kabulwan River ti barangay 22 San Cristobal Sarat Ilocos Norte. No sa di na nagbalin nga dead on arrival iti Governor Roque Bablan Senior Memorial Hospital iti siyudad iti Alawag. Biktima nga ni Mara Shane Alonso. Tawen ti talo ken taga barangay 12 magat salamat siyudad iti Alawag. Kinanata ni Pioto John Lay Apostol ti PNP Sarat Ilocos Norte. Adati ket itin paragim investigar daket nabaybayan dagiti naganak ti biktima bayad atay ti panagdidigos da no, sa dino nga napasamag atay ti naso panakalmes tin naso nga ubing ti in newswat na panatano na investigasyon awamat ti makona nga foul play ti no diket di aksidente laeng iti panakalmes tin naso nga ubing. Palgaka ni Dr. Medel Gawat kabayatan na iti panagbalin na nga panagsarita nakas kaming iti konseho ti siyudad da Batak kabayatan iti flag raising ceremony iti Galman mismo sangwanan na iti naraway nga emplyados sa iti gobyerno ti siyudad da Batak. Kunayan na kas may nga doktor salon at iti may nga tao no agpatinggan ket awan ti maramidan iti may nga doktor akas kenkwana no sa dino at ang dati ket kadagiti mangagas ket awan ti kabalinanda no isuda ket no iti may nga pasyente ket talagang agpatinggan no di ket laeng iti biyang kinamarso iti mga deng para tayo ti gasat iti may nga tao kapuananda kinunatan ni Gawat ta uray pay kang tuan nga tao ito'y lubong ket awan ti maramidan na no mapanen ti gasat na. Agtuloy tatay ti parangiswat tay ti biyang ti Philippine National Police iti ili ti San Nicolas sa Ilocos Norte kadagiti panagkita kadagiti adday ti panakainaig na iti illegal droga malagip nga naimbaligyan na tayo ti naiswat nga drug bypass operation nakarestara na tayo ti may isang lalaki ti paset ti barangay 1 San Francisco San Nicolas sa Ilocos Norte itay kalabes ngal daw kinunatan ni Chief Inspector Dominic Guerrero ti Chief of Police ti PNP ti San Nicolas Ilocos Norte ti suspetsang ni Julius Censo at barangay 17 Sarat Ilocos Norte. Iti investigasyon ket napaan na naglagot at tayo ti droga iti paset ti barangay 1 San Nicolas Ilocos Norte. Tapos di kasi ket maited na iti tayo ti amana na dati ket pagbayad da iti kuryente mismo nga iti karubada senko ti nangalan na tayo ti lakurang Shabu iti San Nicolas Ilocos Norte. Naala na tayo ti naalata digiti kaming ti Philippine National Police iti may isang society may pagrup nga Shabu agbalor na tayo ti 1,000 pesos may saksagana na tayo ti kaso kontra Kenisenko. Convention mangay para kadigiti newly elected nga opisyal intono John Sajay Cebu City. Kinunatan ni PCL Regional Chairman Sangguniang Palunsod Member Bubot Crisostomo ti Batak City. Amin at kaming iti konseho iti Pilipinas ket agatendara tayo tinasong konbensyon. Kas pili iti kaduan nga kami ti konseho kapuan at adari iti mununang nga naisuggest nga lugar ngem nagbalin nga ti Cebu City ti pakangayna. Kabayatan na inpalgak ni Chief Inspector Dominic Guerrero ti Chief of Police ti San Nicolas Ilocos Norte nasaan nga makunat at nga asset ti pedsot ti narestar iti drug bypass operation iti siyudad Tilawag itay Calabes
Tinuna ni Guerrero nga di na ibilang itang asset iti pageot ni Julius Navarrete. Gapuanan ta datoy ket naminsan laing datang datoy ket nakitinulong da iti inwayat da nga operasyon iti siyudad Tilawa. Samda datang intuloy nga inala nga asset ni Navarrete. Gapuanan ta datay di nakita da nga madi nga ugali daytoy ni Navarrete ti narestar iti maysa ta nga hotel ti siyudad Tiluwag. Ken naala datay ti imetna ti maysa nga plastic sa iti may pagaro shabu. Kamay tanay ti bedeng ti Damag National. Di Aquino administration kat nakaguno datay ti approval di nasusurok datang kagudwa iti Pilipino ti dua nga national issues ngem datoy ket saan na nga maaramid nga nanay kadagiti siyam sabsabali batang issue iti nationwide survey nga naiswat babay natay ti Police Asia itay napalabas atang March 19 aging gana ti 26 no sa dino atang datoy ket ti 2014 umabot atay ti 1,200 nga respondents. Kapit na ti damag iti balasi tao. Jindo South Korea dagiti divers atay di kalman kaya't in kadeng nadatay panag-search di nasusuroken datang sangagasot nga bangkay nga datoy ket natrap mismo tay ti Limned nga ferry kalpasan tay ti Calabas nga lawas iti panagtignay na taket no sa dinong ginasgasot kadigiti kadigitoy ket isu pa lang natay tinalaw da gapuanan natay ti dakes nga panawen ti kapigsa natay ti kuryente ken kastanten dagiti floating debris nga nakal manipod natay ti rooms tinasaw natang ferry. Idanon na katagay ng damag at bigat kadwa ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao kadwa kanay padamag ti damag lokal ni Ronald Domingo Renel Agadon reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan na kitang damag ito kabukbutan tayo lugar dito sa Lucban. National, international, sports kanda dumapay. Tas pasama ka ng tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio and video streaming bagaan ti website si dcrlbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. RPN Radio Philippines.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, eksakto alas 7. Napintas ka diya serbisyo ting kay sapsapulen para iti panakatamin ken panakaidulin dagiti tayo. Lukas ta gagayem, may pakpakamu kada kayo, ngagtultuloy ngagserserbi ti publiko, ti Alcantara Funeral Parlor. Ipakpakamu pa ti Alcantara Funeral Parlor, ang membro ti Himlayang Filipino Life Plan, ken St. Peter Life Plan. Ti adabong impormasyon, tumawag laing ti telepono bilang 792-4174. Masarakan ti Alcantara Funeral Parlor, iti National Highway, Barangay 15, Baligat, Batak, Ilocos Norte. Ken imatmatunan dagiti naayat nga agasawa, ada Mr. and Mrs. Arnolfo Alcantara.